Hello. Hi. Dali mo ko tana sa imo. Unsa may gusto nimo kanang inom-inom o ana-ana? Inom-inom. Sure ka inom-inom? Oo. Ha? Pero man inom-inom, ana-ana man dayon. Oh shit, not good. Nagsikap, pinabayaan mo ang iyong kinabukasan. Unsay pwede buhaton sa CR nga pwede pong buhaton sa kwarto? Ay, sa maguna-una ako. Sana all. Siguro mag-ana-ana. Di ka man lang nag-isip, di ka man lang nagsikap.